You know, it's funny. You know, I remember Det er sjovt, jeg kan huske, at this one church, der var en kirke, man, I was like a puppet on a string totally. hvor jeg virkelig alle I mennesker remember trak i mine the older snore. people in the church, they wanted me to dress up in a suit every Sunday. De ældre i kirken Dress ville have mig pants, til at dress shoes. at have habit på hver Oh, søndag. just the thought of it. Uh, You know, a tanken om det. necktie, Og slips right på, suit jacket. You know, habitjakke. they loved me when I did. So De finally I elskede mig, gave når jeg in to gjorde the det, så til Bible. sidst gav jeg efter. And oh man, I got stopped on the street. Oh, pastor, you look so good Jeg blev last standset Sunday. på gaden. You actually looked like a Pastor, pastor. du så så godt ud søndags. Du Oh boy, lignede oh en boy. præst. Boy, you should wear that every Sunday, you handsome young man. Du burde tage den habit på hver søndag, And flotte young unge people mand. saying, who are you? Og de unge sagde, hvem er du? Man, I don't get that. Det der fatter jeg ikke. So I dressed down again for them. And Så they jeg love me, klædte and mig the mere seniors don't love me. Afslappet for dem, og så kunne de lide mig, og det kunne de ældre Then I ikke. said, okay, Så jeg sagde, fine. okay, fint. I'll put on dress pants Så tager jeg and a habitbukser casual på, shirt. And then nobody og så en liked me t-shirt, og så anymore. var der ingen, der kunne lide mig mere. I said, forget this. Jeg sagde, glem I'm det. done living to man. Jeg er færdig med at leve for mennesker, I'm done with it. Because I'm never free there. for så er jeg aldrig fri. I'm only free under his control. Jeg er kun fri under hans kontrol. Amen. We want to get our mind, will, and emotions back under the control of the Vi Spirit. vil have vores tanker, vilje og følelser tilbage under Helligåndens kontrol. Vi vil være fri fra det her. Amen? Amen. All right. Now let me just say this. I må want to bare bring sige up det this her. word. We're going to just go through this one quickly. Den der skal vi bare And gå the word is hurtigt henover. performance-based acceptance. Jeg vil gerne Okay. sige noget om Now, ja, basically, performance-based accept baseret på acceptance is præstation. image with a capital I. og det er virkelig en image med et Image stort with i. a capital I. And here's what they mean. Counselors and psychologists use this word a lot. Performance-based acceptance. Rådgiver og psykologer bruger tit ordet I accept you accept baseret based på, upon how you på perform præstation. for Det me. betyder, at jeg accepterer How you dig baseret behave på, for hvad du me. præsterer, hvordan du If you perform the way I opfører want dig. you Hvis to, du then I præsterer accept sådan, you. som jeg gerne vil have det, If you behave så the way I accepterer jeg want dig. you Hvis to, du opfører dig then sådan, I som jeg gerne vil accept have det, så accepterer jeg dig. And it's just image with the capital I. Det er bare I'm image med constantly stort having I. to build an image. Jeg er nødt til hele tiden at bygge et Project an image, image that I want projicere others et to believe image, som about jeg gerne vil have andre myself. til at And tro we're om like mig. this, controlled, being pulled by all these kinds of invisible strings. Og så er der en hel masse usynlige snore, der trækker i mig. Den person forlanger det, og den person forventer det, og den person kræver det, og min børn, min kone, min far, osv. 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 Jeg bliver trukket i alle mulige retninger. So I'm trying to perform the way I think others want me to perform. Så jeg forsøger And I'm at trying to præstere på behave den the måde, way I som jeg think tror others andre want me to vil have mig til at præstere. Jeg forsøger at opføre mig So på I den have måde, all som jeg these tror andre invisible vil have mig til strings at and opføre people mig. Så jeg har en pulling hel me in masse all kinds of usynlige directions. bånd, som folk trækker i. What am I to do? Hvad skal jeg Who gøre? am I? Hvem er jeg? Why do people accept you? Hvorfor accepterer mennesker dig? Der er to What dele you af mennesket. do Det du and gør, who you are. og hvem du er. Now, how are you accepted? Hvordan bliver du Okay. accepteret? Look around at the person beside you for a second. Se på personen ved siden af dig et How do you think øjeblik. they're going to accept you? Hvordan tror du, vedkommende vil acceptere What dig? you do or who you are. På grund af, hvad du And gør, here's eller a på grund af, little hvem du test. er? Her er en lille Look test. at your neighbor beside you Se på personen ved siden af dig, and do a full-on spray sneeze on them og nys på dem, and see uden how at they holde dig accept you. for munden, og se, hvordan de accepterer dig. How do people primarily accept you? What Hvordan you do or accepterer who you folk are. dig primært på grund af, hvad du gør, eller på grund af, hvem du What er? is it? What you do. På grund af, hvad du gør. People will primarily accept you based upon Folk what vil you do. primært acceptere When dig you på grund af, first hvad meet du gør. somebody, what do they ask? Første gang du møder nogen, der what do spørger you de do? så om, hey, hvad laver du? You ever had anybody say, hey, who are you? Har du nogensinde hørt nogen sige, hey, hvem er du? Once in a while. Nogle gange Well, måske. it usually gets around to, hey, what do you do? Men som regel bliver det, hvad laver du? Oh, you do that? Oh, Når du laver det. Okay. people will primarily accept you based upon what you do. Folk vil især acceptere dig baseret på, Ja. hvad du gør. What happens here in my Det sker her horizontal relationships i mine vandrette is what will relationer. translate into my vertical relationship. Det vil jeg overføre til min lodrette relation til So ham. if I know I have to be accepted based upon what I do in my relationship Så hvis here, jeg ved, what am I at gonna jeg do bliver in my accepteret relationship baseret with på, him? hvad jeg gør i mine relationer med andre mennesker, hvad vil jeg så gøre i min I'll be relation til accepted Gud? based upon what I do for him. Så vil jeg tro, at jeg bliver accepteret på grundlag It's af, hvad jeg gør for amazing to ham. me. Met with hundreds of different people. Jeg har mødt mange hundrede mennesker, det er altid det samme, når folk er ærlige over for mig. And we work through their history and their messages. Og vi arbejder også igennem deres historie og deres We'll budskaber. translate what goes on here with what goes on here with him. Vi oversætter det, der foregår her, til det, der foregår i vores forhold til ham. Now, my question is, how Mit is it spørgsmål that er, you stand before God today? hvordan står du foran Gud i dag?
How is it that you can stand before God? Hvordan kan du stå foran Gud? I want you to seriously ask that question right now. Jeg vil gerne have dig til seriøst at stille det spørgsmål til dig selv lige nu. Hvordan kan du stå foran Gud lige nu? Is it based upon what you do for him? Er det baseret på, hvad du gør for ham, Who you are in him? eller hvem du er i ham? How does he accept you? Hvordan accepterer han dig? See, here's what we do. Her er, hvad vi gør. As long as I'm doing pluses for God, Så længe jeg gør noget nogle plus for Gud. I've been spending time in my Bible with you every day. Jeg har brugt tid i min Bibel sammen med dig hver Chapter a dag. day keeps Satan away. Et kapitel om dagen holder Satan væk. I've been praying for at least an hour har every bedt mindst day. en time om You know, I dagen. went and got 3 people saved, Lord, this week. Jeg fik frelst 3 mennesker i den her uge. Jeg har klaret mig godt her. I deserve a long service leave. I've been doing so well. Jeg fortjener en lang orlov, så godt jeg har klaret mig. And as long as I'm doing pluses, I'm fine. Og så længe jeg laver plusser, så har jeg det godt. Men hvad sker der, når vi så laver noget negativt? What do we do? Hvad gør vi så? We run. Så løber vi. I just run. Jeg løber. But here's what we do. I'll show Men her er, you. hvad vi gør. See Jeg skal what we vise do jer here, det. we do the opposite here. Vi gør det modsatte her. Somebody tells me I'm a negative. Hvis der er nogen, der and siger we'll noget work to prove negativt to til them mig, I'm hvad a gør vi positive. så? No, I'm this, Så forsøger I'm vi this, I'm this. at Isn't that true? bevise, at det er vi ikke. Er det ikke Oh, you're rigtigt? so selfish. No, let me Du er show selvisk. you Nej, who lad you mig are. vise dig, at jeg ikke er It's mad. selvisk. Oh, well, that was a horrible job on that project at work. Du klarer det forfærdeligt med det projekt. Nej, lad mig vise dig, jeg skal nok klare det bedre. Vi får noget negativt at vide, og så arbejder vi på at bevise, at vi er positive. Og med Gud, der er det sådan, at så længe vi klarer det godt, så har vi det fint, men det øjeblik, der er noget negativt, så løber vi vores vej. Står du i dine plusser? Eller står du i Jesu plusser? Hvordan står du foran Gud? I din opførsel eller i din fødselsret?